running is a very important exercise. Like the may isang exercise, one of the most beneficial. It will strengthen the body, the lungs, the mind, and it will be a good stress reliever kapag ko natin running. For some, it's walking, and dito may isang rason nga ura yung Olympia, at may isang competition inarami dapat ito running. There are kinds of competition that has been made iti running. Some are made like the sprint, fast pass. Some competitions iti running kat marathon where it will take you to long distance running. And I am reminded of iti may isang Olympian athlete iti napalabas where hanmat kayo sunati first, but nagdakol ti impact na iti Olympic iti history iti Olympics, because nalpasan ti amaming kakadwa nang nagtaray ada isuna sa ti pinakalas diyan, and nastaw dagiti tao because when he went there asidog isuna edge finish line, halos kita anda ti tsura na ada bandage iti saka na makita da nga nabaligtad isuna his iti injury, ag lilimplang isuna trying to reach the finish line, and yes, he finished his race. And dagiti reporters that in their curiosity kung nadapi man nga apepe lang nga pinalpas mo kat you are in an injury, and kung napi man iti nga may isang athlete iti Olympics di nga diay kung nadapi man, my country iti Mexico did not send me nga hangko nga palpasan dito nga praised. When my country Mexico sent me here iti nga competition, they sent me to finish my race, and I did it for my country. Iti na nga rabi iti pagtutungtungan tayo, but it's all about the runaway missionary. The runaway missionary. There are many runaway missionaries that has been written in the Bible. May isa na record the Bible ko runaway ti mission na kat ni Elijah. May isa ni Moses. May isa ni John Mark. May isa ni Demas. But I think one of the famous nga runaway nga missionary nga we could learn many things through this man is the man Jonah. And so for this night, before we end the prayer meeting, we have our food, spiritual food na nagpakankara tayo, and to remind us iti dayti nga tao who were given a privilege iti mission iti Apo, and yet he did not finish well iti kuna tayong mission na dating Jonah. And so for na dating arabi kat lokatan iti Bible iti Jonah. Jonah chapter 4. Jonah chapter 4. When I was young, ti adu-adu dagi rason nga naibaga kanya kana istorya concerning the life ni Jonah, maapay nga he ran away from his mission. One of the reason nga naibaga that he was so disobedient, tidaduma, some would say he's a rebel by heart. But I think the very reason no apay nga tinmaray ni Jonah, kaya it is also found iti book iti Jonah. And kinagbaiswan na iti book iti Jonah chapter 4, kat itid na kadatayo iti rason no apay nga tinmaray kan tinmaray na iti mission na. Well, iti dito nga time basahan tayo iti verse 1, 2, 3, and 4. I will read iti verse 1 and agrand tayo nga dito. Yeah? Nagiro sumuglat ni Brother Aris. Pakas tayo. Verse 1, but it greatly displeased Jonah, and he became angry.
he prayed to the Lord. Isn't this what I said, Lord, when I was still at home? That is what I tried to forestall by pleading to Tarshish. I knew that you are gracious and compassionate God, slow to anger and wanting God. The God who relents from sending calamity. Therefore now, O Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live. And then the Lord said, is it right for you to be angry? Okay. So, verse 1, 2, and 3, and 4, kan agpatinggamot lang nga na verse 11. Ibaga na kada tayo, yung pinakarason ni Jonah, why he ran away from his mission. Well, the point nga kahit madalang tayo dito nga napihikat dito eh. We have a commander nga nangibilin kada tayo nga he finished his mission di Cruz de Calvario and he did not run away from it. And for that reason, it is also but right kada tayo nga adipan ti Apo nga inikan na iti mission matlang kan pribilehyo nga mausag nga mangituloy ti mission na. Nga it is also but right kada tayo nga we are not to run away from our mission. Many have run away already. Many did not return. Many has been whipped by God and yet nagsublidan, mayat. But hanti ko mga ipalubos nga may isa tayo jay nga mangtaray iti mission tayo. Ada dagiti rason nga nangiduron kini Jonah why he ran away from his mission. And there are four nga makita iti nga rason nga nangiduron kanya na nga pingatin maray. The first reason is this. First reason that pushes ni Jonah nga tarayan na iti mission nato ditoy. A cold, passionless heart has poisoned his heart. Nalasod iti puso na. Limamiis iti puso na. Napukaw, dayat na. Kita niyo tayo lang yung verse 1, makita rito eh. But it greatly displeased Jonah and he became angry. After di ko na niyapo Diyos kanya ng apantay kay Nineveh, well, makita tayo, he did his best nga haan nga mapan. And gana later on, napan iso na matlaan, the Lord tried nga isubliso na ti mission na, and he was there preaching iti minsay iti repentance. Ijay syudad iti Nineveh, and many of them repented. Halos amin, kanya na nagbabago. 100, God said, there are 120,000 people uray dagiti animal da talaga nga in-express dati pa nagbabawi da. And yet, imbis nga rejoicing kada kini Jonah, gapos these people had repented of their sins. Anya ti makita tayo in verse 1, it greatly displeased Jonah. The word nga, greatly displeased. He was not happy on what he saw. Very important iti passion. It is just like a fire, nga no awan iti passion iti may nga tao, but it is just like a fire nga awan iti pudot na. Or kurang iti pudot na. So nga dadagay ko natin yung artificial nga fires nga kasla picture lang DJ or kasla screen lang DJ nga kasla nga iti fire na. But very important iti fire. Kalkaroon ada iti kalamisan nga lugar. Napigsa ti apoy na pudpudot. Fire is very important nga magpapudot ti sida because nalamis ti sida awan raman na. And nung ipapudot ti sida kat agsubli di raman na di sida. So ay papudot tayo. Very important din yan. The same thing with passion. One of the things that will kill nangiduron kini Jonah is this. He has a passionless heart. Karagiti Hudyo. I think dito may isang rason aping nga nalamis is una, aping hanga naragsakan. Muna, exclusivity has poisoned his heart. Kaya itong asawan, ti panangkita na ti panakay sa latang kat it is only intended dapat para na iti Hudyo.
And no Gentiles kat dapat maingayon. Dagita Gentiles nga dagita, since sudah kat kalaban tayo, dapat kat marusa da impyerno. And for that thinking, his heart got cold for the Lord. Di panangkita na lang, dapat da kami lang. May kadwa nga makita tayo dito, partiality has poisoned his heart. There is partiality nga special treatment iti kakailan na. Nga he doesn't like nga dagitoy nga tattao kat malakanda kan mangagdamat iti mensahe. Ti panpanunutan na lang kat di tribo na. No wonder when God gave the result, he was greatly disappointed and frustrated. He was not happy. May sabi nga ng palamis ti puso na kat di ko na tayo nga patriotistic, nationalistic nga spirituality, it has poisoned his heart. They ada gada duma nga na-mention ko one time kada kayo nga for some countries kat very firm dito no nya ti produkto di Korea, Samsung lang. So may dati Pilipinas sana kay tidak duma product di country da isula iti pretty agatanda. Very supportive that government da, very supportive da iti products da, very supportive da iti lintag da, very patriotistic na talaga. Doon maday ting attitude kat may ngayon iti church. Dahito iti napasamak ni Jonah. He is a pro-Israelite and an anti-Gentile nga propeta. No makita ni Apo mismo tinangibaga kanya na nga it seems ni iti napalpalabas iti commanded kat mapandagi ay Hudyo. Tatakaskas daw ti misyon ni Jonah ta napanmatan isuna na iti hintil kat iti panulong ni Jonah. Apa ngay? Hanga mabalin di jaya. Dapat iti lang mensahe kat para kada kami lang. Ti palalo pa nga ayat na iti tribo kan kakailan na it has killed his heart and passion. Iti dadugan. Nga he doesn't like these people nga mangag dati mensahe. Kailan na lang ti bibiro ka na. Makita tayo matlang ti ungratefulness ni Jonah. Imbis nga yaman isuna ta in-extend ni Apo Diyos ti salvation iti dagiti tattao ti hintil, awan ti gratitude na. Awan ti gratefulness na iti Diyos. Numabalbalin siguro ti panangkita ni Jonah dito mabaling at tanggalan na kan advisean na ni Apo Diyos. Apay nga ingayon mo isuda Apo dito lang. No wonder ure dagiti Pharisees kat kasi ti panagpanpanunot na takas ti panunot na ti may isang propeta da nga dinman one time ije nga nagbiag ije anda. Well, passion is very important because dahito iti may isang credential nga pudpudno iti mensahe tayo. Passion is very important and masapul nga iwanan because mabalingal mapukaw din mamiis. So already Bible ko na Apostol Pablo stir up the fire that is in you. Kuna ni Apostol Pablo kini Timothy because ni Timothy he is on the brink of discouragement in the ministry. And kuna ni Apostol Pablo kanya paypayan. Stir up paypayan dia po di passion because no one day everything will be useless. One of the commendation and one of the rebuke ni Kristo Jesus in the church to Ephesus, he commended they were good theologians, they were good defenders of the faith, but one thing that strikes iti commendation kan response ni Apo Diyos kat jay han nga naragsakan nga nang kita nga makinakita iti Ephesus nga niya diay, you have left your first love. Linmamis kayo. And because of that, because of that, nasaktan na ununay. Because nga ibati iti first love yo kanya, nasaktan na ununay. Agpakpakasya, kisubliyo kumarita. Some plants kasakulan da iti palalo nga care kanaywan. Some plants, no imulam ditan, okay lang, tubo-tibo ko da. Ada rin kita mga plants nga masapul ilinong mo, kan masapang nga dapat nga napudot ti anda. Ada mo tidak mga mulang, uray ti kapudutan, survive na ta.
And iti passion nga iti, when it comes to passion, the Bible says, we need to take care of iti passion because it is so sensitive kan nalang nga mapukaw. For without passion, without love for the Lord as we do the work, as we do our mission, everything will be useless. 1 Corinthians 13 pala na. Even though you give your body to be burned, if it is motivated out of love, it is nothing. Even though you give many things, sanikwam, kwartam, dakkel nga kwarta, agasan nga sacrifices, finances, even your life to be burned, even effort and being in the work, thinking araramid ng tiyas, trabaho ti Apo, but if there is no love for the Lord, to the Lord, it is ang wanan ni Apo, it is nothing. Alam mo, and that happened iti life ni Jonah. What pushes him to run away from the Lord? Nga imbis nga napudlo isuna, ni. Ano kita tayo record ni Jonah? He was a faithful man. Iti napagpalabas ng mission na. Nung dahil lang ang mission na, makita tayo ni, nakiwaltang. He ran away. For what reason? Because of a cold, passionate heart. Linmamis ti puso na iti Apo. So marunong nga makita dito yung rason, iti verse 2. A miscalculation of God pushed him to run away from his mission. A miscalculation of God. In 1812, Napoleon Bonaparte tried to conquer the world. And together in the 1941, Hitler, he also tried to conquer the world. But when he tried to conquer the world, he made a mistake of miscalculation. That was the time na kunana into sugudan iti Russia. Takangkeran ta iti Russia. Adadan di bungadan iti sudan iti Russia. And kunada iti counselors and advisors ni Hitler or ni Bonaparte, haan nga mabalit, delikado ti soldado tayo, ta winter di nga time, nagpigsa iti snow. It will endanger our soldiers. But yet, ni Napoleon, and already time ni Hitler, they did not listen to the counselors da. So what they did? Apantay lata, sugudan tayo. There is a miscalculation iti plano to attack iti Russia. What happened? They failed to attack. Halos ijay pa ilang, handa pa nga nagrugi iti paltog. Ada jeda pa ilang bunga dan iti Russia, adu tinatay kapus iti lamis hypothermia. They lost the war hangan handa nga nagbaligi nga mangkanker ti lubong. In 1958, iti China, very familiar iti nga leader ni Emperor Mao Zedong. There was a time mabwisbwisit isuna dagiti bilit iti China. So ni Mao Zedong tingkas tanak na amin dagiti bilit nga dagito na damaki tayo, patayan nyo, isturbo. So all the people na saksapo po ni Mao Zedong, impapatay da, patayon dami dagiti house birds, dagiti bilit nga tatayo kita, nam adati problema nga napasamak. Because of that miscalculated hanang at pinanunot nga aksyon na, it cost iti 45 million nga Chinese nga natay. Ay, apay nga natay na pastor. Gapos tadi awanan ti bilit nga namakita jay, papatay na amin in maduti piste. Kat dagi nga piste, kinan na dagi jay, mula da, jay kanan da, siyempre awanan ti bilit, kat kanan ti bilit, dagi ti mangkontrol, iti balance iti environment tayo. Awanan ti bilit, nga mangkakan dagi ti igas, dagi ti insekto, nga kay waray jay garden, dagi ti farmers, nagproblema da. Awan iti apit da. And for that reason, the effect na di basit lang nga diya miscalculate da nga pinanunot nga solusyon na, nga pinanunot nga action na, it cost 45 million nga natay. Nga resulta di awan iti bilit that led iti famine because iti adu nga piste. Aday ba para kayo? The same thing iti napasamak ni Jonah. Kita ni verse 2. He prayed to the Lord and said, "Please, Lord, was not this what I said while I was still in my own country? Therefore, in order to
Forestall this, I fled to Tarshish, for I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger, and in abundant in loving kindness, and one who relents concerning calamity. Theology, a defective theology, kini Apodis. He miscalculated the grace of God. He miscalculated God's love. He miscalculated God's anger. He miscalculated God's mercy. Concerning the miscalculation na iti grace ti Apo, anya ti kunan ni Jonah. Kunak gamin na Apo Diyos eh. Isu nga ti marayak nga napanak di Tarshish because I know you are a gracious God. What pushed him to run away from his mission? The wrong theology na iti grace iti Diyos. He was the first hyper-Calvinist written in the Bible. Nga, kunana, there is no need for mission. No, nagpili ni Apo Diyos dita, may salakan mo't lang. Ure, no, kang sasaure, takalang bilayo, may salakan tumot lang dito, napili da. Laglagi pun tayo, yes, at dati pinili ni Apo, nung ti plano ni Apo, tapno nagiti nga napili kat may salakan, He also designed an instrument that will reach them, iti mensahe, iti ebanghelyo. And every believer has a God-given appointment. Tita tao nga pinili na nga mangidanon iti mensahe. Anya ti ko na ni hyper-Calvinist nga Jonah. There is no need for mission because you have elected these people. Ayaw mo matlang nga naparabor ka. Kasya matlang, itad mo matlang, iti kastoy kanyada, ti grace mo kanyada. Kunana pa'y, you are even a loving God, compassionate God. That is the teaching to universalists, right? Ngati ko na ti universalist, God is loving. He will not punish everyone to hell. Kunak kami na po Diyos. Na-overestimate na, iti palalo nga love ti Diyos. Di ko natin nga God's anger, medyo in minus na di jay. Na handa nga in-emphasize, nga dusaan da kayo ni Apo Diyos. No, God is loving. He will not punish you because God cares for you. Uray jay mercy ni Apo Diyos, inabuso na. Ada tiba para kayo ito yun. Theology indeed matters, for theology will affect iti panangkita tayo ti misyon iti Diyos. There was a time iti life ni William Carey nga kunadag iti daduma nga tattao. Isn't it that you believe that God elected people to be saved? And if God elected people to be saved, there is no need for you to go di Africa, di India, di daduma nga lugar. You are just wasting your time. May salakan dadumat lang. Nung kunan ni William Carey, who is called the father of modern mission. Yes, God elected people, but God designed this mission that someone must go and speak. For if they won't, handang may salakan. Isong adu tata, kita antoy adu dagiti Calvinist claiming Reformed Christians tata, claiming to be reformed doctrinally, but they don't speak. The Bible says, you are just, and they are just like Jonah, a hyper-Calvinist. You need to speak. Tapno dagito, napili nga dagito kat mawatan na. Tanuhang ang agsaw, awan. Naluwag? Pangtalo. He took for granted his vow and it pushed him to run away from his mission. Kita niyo ti verse 3. Therefore, now, O Lord, please take my life from me, for death is better to me than life. Anya ti makita tayo. Imbis nga agbabawi ay, sorry Lord, sorry Lord. Anya ti kas na makita tayo. Madina pa lang agbabawi, but still defensive pa lang isuna that he would like to run away from his mission by using death. Naget yun Madina nga takdaran. EJ chapter 2 verse 9. Kita nyo diay. Chapter 2 verse 9. Here is the vow
ni Jonah yung nag-iti fish, dada isuna di fish. But I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving, that which I have vowed, I will pay. Salvation is from the Lord. That is his prayer. But look at this. When he was being confronted, iti reality nga, na isalakan, nagmaditirik na. Kunak man no, Lord, no ispalon nak dito, I will serve you with my whole life. I will go there and teach the kasabak, iti minsan, iti panagbabawi. And when he was there, the Lord brought him out in the fish, na paniso na Nineveh, anya ti makita tayo. Imbis kinonfront, imbis nga naragsakan isuna, kuna na pa'y kaniapo Diyos. Nakpay na tayo, Lord, ako kayat nga rito. Lord, alam ti biyag ko. Na. Imbis nga naragsakan, kahit na pa'y nga matay. Anya ti makita tayo dito. He took for granted his vow. A very important iti vow. Vow is likened to a nail. Vow is likened to a nail. That is likened to a nail. Nga ti purpose na kapintak kalata kiniapo Diyos kuma. Vow is very important for the preservation iti relationship. So una da di timpo iti agasawa kat very down iti marriage da. What would preserve iti marriage life da? To recall the vow that they have given. The vow is very important because ti utak ta no hako ramid na ti vow ko kaniapo Diyos kundi ti tao nga rito nang ibatak ilunod nak niya po Diyos. And to know Jonah that iti makita tayo, he did not took his vow seriously. Ado ti magibaga nga nagtakderak ti sangwanan, nagrededicate iti life ko. Nga again and again, ulitan na ti baso. Luklukod na niya po Diyos. We need Christians who take their vows seriously kiniya po Diyos. And manmanong ti makita tayo ito. We are in a situation vows are being used just to impress. Ang makita da, ayun, nagtakder piman, nagrededicate. But vow is tested by time. The qualitative vow, it will be proven by trials and time. Ado ti may ibaga, we will follow the Lord, we will serve the Lord, I have given my life. Well, that's nice. But that kind of vow will only be proven when it is being tested. So ano na duman, numalpas ti project ti government, dati inspection, kita na ti putak, kita na ti defect na, pilmasang ta ti standard tayo, as engineers, nga iti construction nga rito, they will test every project. So nga there was a time, sinimintura di Mountain Province, pagdanong na di Sabangan, binakura di portion di Sabangan, nagbatak, inulit dami, binakbak dami di manunga nagatito nga nasiminto nga kalsada, because substandard. And by the time itself, it will manifest no niya klasiti vow na inibatam kaniya po Diyos. Here is Jonah, makita tayo dito, makita tayo dito. What pushed him away to run from his mission is this: the taking for granted iti vow na. Nga sinsinan iti panangitan iti vow, kung natin iti Diyos. Vow is a contract with God. Nga no i-violate mo, breach of contract. Kasuan da ka. You have dishonored God and you have disrespected di kinatungtong mo. Dahil titihangan nakita ni Jonah. Kuna na, Lord, alahan ako, matay ako. Anya, imbis nga maragsakan, he doesn't like to accept the reality ti panagtrabaho ni Apo. Anya ti makita tayo,
Idi ada tinaisalakan, he is even willing to give his life nga matay. Where is now the vow nga he will serve the people nga papanana? A covenant is a promise nga inted mo kini Apo nga if you won't keep it, you are telling the Lord, if I won't keep this vow, Lord, I am giving you the license to punish me. That is vow. That is a covenant. Lord, agsilbiya kanyang, and if I won't serve you, you kill me. I made a vow kini Apo. Now, if there will come a time I will turn my back at the Apo, Lord, kill me. And when I said that vow, I mean it seriously. That's the intensity kandagsan na iti vow. Isungahan yung aluklukon ita inibatan yung promise iti Apo. Because every vow nga maramid, you are giving the Lord the license to whip you, to discipline you, according to your rebellion. Dito covenant. So, mula iba, Lord, agsilbiya kanya a covenant is a promise to God, to people, that if you won't do it, nuhan mo nga tumpalan, you are giving God the license to discipline, consaplitan na because you fail it. And lastly, anya ti makita tayo dito, verse 4. The Lord said, do you have a good reason to be angry? Verse 5, napan ni Jonah, hangasimumbat ni Jonah. Mut-mut siguro, pimanaw, napan ni iwal ni syudad, mut-mut. And aram na makat idi ada iwal isunat, nagpudot iji desierto, and the Lord provided a vine, a gourd, a vine, nga nalawat ti bulong na, nga nang linong ti ulo na, ay, napresko anang, salamat. The next day, nakipto ti Suna, tapi mudot man, kitaan na dininong na. Di apay, natay mo ito, nalaylay, natay. Naagwalwalay Suna, andiya, ano na ito niya, Then nagsumbat ni Apollos, kuna ni Apollos, Jonah, haven't you learned your lesson? Sika ka di tinang panakpul na itang mula. Sika ka di tinang aywan ng sibug datang dumakal nga nasiat. Awan, ada ka di tinaramin mo tapno agtubo na ita di ulong, nga manglinong ti ulong. Awan, siyak tinang itad na ita, siyak tinang itad iti biyag, siyak tinang aywan na ita. Jonah, aday ba kanya? Complain ka nga, complain. Kasta tiriknak ditan nene ba? Inaramid ko na kita nga tatao, and I created man in my own image. Malaksid nga uray, kunak nga hintilda, but here are people in their own generation, adu ti pinili kanya da. And sika nga inbaon ko, hanmat nga sika iti pa, si inbaon ko nga mangidano ni ti minsay, pribilihiyo di jay, sika pa lang ti mutmut nga mutmut, and there is no more answer from Jonah jay. So ano kita niyo ti verse 11, awan ti sumbat. Hangpamun mo niya tinangyari. Pipiapay di jay ikas. Inbaon ko di desierto, takanan da di vine mo, nag-ube, napukaw mo ti discernment mo. Unteachableness and lack of discernment push him away to run away. Push him to run away from his mission. Inbaon ko di igas di desierto. Pipiapay di igas. Di caterpillar, nga amutay no desierto, suminit, inanusan na nga nagkaradap iji desierto. Intag na tibiyag na. Tapno lang kanan na jilinong mo, nga malaylay. Imbaga ka ibusan na, inibus na. Nagapudi ko ada yung lugar, di manon di tayan mo. Uri lang nga malitsun isuna, inanusan na. Mas obedient pa isuna no sika. Apa mo makita? Uri dagi unbelievers nga dagi ada yung barko, mas obedient na pa no sika. Apehan mo nga masense, ure di storm, mas obedient pa ino sika, nagdengag ka niya, dimbol lang na ka. Amo nga napansin, ure di fish. Ingana dito igas, mas obedient na pa ino sika. What led him to run away from his mission?
the unteachableness, the heart na. Tigas is una. He doesn't have lack of discernment. He doesn't have a discernment nga magapu iti Diyos. He lacks wisdom. Agbyag-byag isuna iti sarili ng kapanungan. There is no teachability. He doesn't want to learn on how God is working iti biyag na. It may happen to you. If we keep on nga hangkang at teachability puso, han mga masipsiputan adayo kagayan matin marayan kani Apo. Kunam na sidag ka pailang ararami dem ti mission ti Apo. But honestly, awan ka ni Jena. Anya ti karit ka tayo. That's why you value iti proper nga apa nakaawat iti Diyos. You strive to love the doctrines. You study these truths because it protects you from running away. We need discernment no kasat nga anya ti maadal tayo dito yung idaldalan ti Apo. Simple creation, simple nga bagay nga nagita, but it teaches us many things. We'll learn from them. Dagi mang mangyari kada tayo, baka dati susuro ni Apo di siya kada tayo, ignore tayo lang. Fellow brethren, learn from the runaway missionary ni Apo. Learn from him. And don't you run from your God-given mission. Let's pray. Brother Alice. Okay, most praise God. And Father, thank you for your word. Thank you, the clarity, Jesus, also to evaluate the value in the light of your word, Father. Pray, Father, sila ti patuloy na pray para kami, even be reminded of your promises, and also the pagiging tanang salbi sa pagiging biyay pwede hindi tayo ka may use, Father, glorify ka na mga kaiwanan testimony namin with the views na encourage ikakabwa na tuloy na sabihin ba may you spare us the panagreklamo, the impatience, the anger, may you work to realize, Father, our passion hindi ba nagsabi panagayat ka ng katatang to the burning like a fire and we thank you, Father, for your word, for this fellowship, Father. So this is our prayer in Jesus' name. So probably next week, ala ni pastor nga pa.